Pero ustedes ang creamy sarap ke preparasyon para na pamilya, kaya kita sa madiskarte pero hindi duele na buksa. Kay Aura, Chenny ang New Carnation Everyday Creamer. 39 pesos, SRT lang. Pwede sa creamy, super sarap, al simple mango flow. I-fruit salad. Halal certified pa. Probaya! Carnation Everyday Creamer. Creamy sarap. Herlin Budol po. Budol ba ka mo? Dress, pangmanika pala. Sapatos, pareho palang kaliwa. Kilikili na pwede pang pubuti. Walang budol yan. Sa Silka Whitening Deodorant na may kinis puti extracts with papaya enzyme at niacinamide, achieve ang puti in as early as 7 days with regular use. Silka Whitening Deodorant. Kilikili puting walang budol. With regular use, results may vary. Afford mo rin mag-Silka Whitening Deodorant. 49 pesos SRP lang for 40 ml. Ano pa hinihintay nyo? Bili na! Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya! May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Tatak RMN. Halina't umasenso sa Balitang Land Bank. Hatid sa inyo ng Land Bank. Your future powered by Land Bank. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Nay, excited ako sa Bohol. Makita na yun nato ang Chocolate Hills. Excited na sad ko na, pero gikulbaan ko kay hanap na akong mata. Ayaw kagul, Nay. Nakita nako ni TV vlogger Alex Gonzaga ang Ivory Gold with 10 mg lutein maayo sa pagkahanap, pagluha-luha o pamuwa sa mata. Tuwaya na to? Tinuod na na, makatabang yun. Oo, Nay, para maklaro yun ni mo ang Chocolate Hills. Sige na, salamat para makapost di ko sa Facebook sa atong mga pictures dito. Ivory Gold with 10 mg lutein. Mas dagan ang lutein, mas epektibo, mas klaro ang paalala. Ivory Gold with 10 mg lutein ay hindi gamot at hindi dapat gamitin sa mga uri ng sakit. Mas dagan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Tatak RMN. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Maring Judy, tumatagos ang sakit sa balikat ko. May alam ka bang pamahid nito? Oo naman, Maring Ann. Ang kasangga ko sa bawat aray, Omega Painkiller. Pahiran mo lang ng gapisong laki nito, tanggal agad ang aray sa loob ng 30 segundo. 30 segundo? Masubukan nga? Ay, sapul nga ang aray. Salamat, Maring Judy ha. At may kasangga na ako sa bawat aray. Dama ang bisa ng Omega Painkiller. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller. If symptoms persist, consult your doctor. Omega Painkiller. Gising pisong laki lang ang kailangan. Works in as fast as 30 seconds. Ang aking hashtag, kasangga sa aray. Tatak RMN. Maskin donde hasta cuando. Tatak RMN.